हेलो गाइस गुड मॉर्निंग चले चले बारे बेसि कामेर उद्देश्य अलगे जाय आल मारबार लागिया अल्पनि आल आसिन आलदा गिया मारिगा तो भिडियोर लगे थाकुन सुंदर सुंदर गावलिया दृश्य देखायाम भिडियोर साथे थाकुन। खावा सारा मानुष चले ना तेल सारा गाड़ी चले ना एटाई वास्तव। तो तेल भराइबार आइसलाम गाइस तो तेलटा भराय हेरा जायम गा जेटा जरूरी এটা ভরায়া অলগে যাইম বন্ধের মধ্যে গাওলিয়া দৃশ্য দেখবেন সুন্দর লাগবে মজা লাগবে। লাইক করে দিবেন শেয়ার করে দিবেন না আলমারা যাইতেছি কই না নয় মানে দেখতে থাকেন ব্লগটা ভালো লাগবে না মজা লাগবে। तो गाइस आलमार वाले गाये पड़लाम এই যে আমার গাড়ি আলমারতেছে আমি এনে গাছতলে বই রয়েছি রেস্ট করতেছি এনে গাড়ি আলমারতেছে দেখুন কত সুন্দর আমার ট্রেন বন্ধের মধ্যে বেশি মজা লাগে। এটা শহর নগাঁও টাউন শহর মজা লাগে না আমার ট্রেন বন্ধই মজা লাগে সুন্দর লাগে শান্তি লাগে। तो गाइस आजकल लगे भिडियो एनई शेष भालो थाकबेन सुस्थ थाकबेन सबार ख्याल राखबेन आजकल लगे बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडियो देखा हइबो।